বেলায় হামবাই চিনি প্রেস ফ্রেন্ডস রত্ন তিনি বিশেষ একটা জরুরিভাবে চিনি প্রেস মিডিয়া ফ্রেন্ডস রত্ন মারিংখা আইপিএফ তরফ থেকে তিনি 6 তারিখ 13 জুন 2023 সাल विशेष जरूरी कारण जों रिंगमानि कारण अबनो जे जोंनि इमास जोंनि पार्टीनि मेम्बारशिप ड्राइव पार्टीनि कार्यकलाप अनुसारे गोरों गोरों जागाव मेम्बारशिप ड्राइव बिसिंथिंनाय अन्यान्य पलिटिकल पार्टीनि विशेष लिडार्स पार्टी लागातार भावे जयन खाई दङ आबनिन अंश विशेष हिसाबै तिनी मूलत सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि जोंनि पार्टीआव फायै सफैबायखा फायबायनाय बरकनो लामसकनाय पुलावा आं बरनो लामसगेन सिगांखिसा इन्ट्रोड्यूस खालायनाय आंनि गानाव दङ जोंनि पार्टीनि अनारेबल जेनेरेल सेक्रेटारि बरंगनां सपन देबबर्मा आयंग दङ पार्टीनि सिनियर वाइस प्रेसिडेंट बरंगनां कृष्णकांत जमातिया ताई जोंनि पार्टीनि ट्रेजारार बरंगनां अमित देबबर्मा आं साकबाय दङ आंनि बुं बुद्ध देबबर्मा पार्टीनि अफिस सेक्रेटारि दाबुक आं कयनाय जोंनि पार्टीनि जेनेरेल सेक्रेटारि न फायनाय जोंनि तिनि मूल विषय वस्तु न नरकिन्थानि तिसानानि नमस्कार मीडिया बंधुदेर प्रथमे आमी बांगलातेই বলবো তারপরে আমি কবরকে বলবো। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন জানেন যে আমাদের এই পুরা জুন মাস ব্যাপী মেম্বারশিপ কালেকশন অভিযান চলছে আইপিএফটি পার্টির। এই মেম্বারশিপ কালেকশন অভিযানের অঙ্গ হিসাবে আজকে মূলত সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন দলের বিশেষ করে তিপ্রামথার পার্টির নেতৃত্ব যারা ব্লক লেভেলে আছেন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আছেন তারা আজকে থেকে আমাদের আইপিএফটি পার্টিতে যোগদান করবেন। তো আমি খুশি এই কারণে যে যারা যোগদান করছেন তারা মূলত 2009-10 থেকে যখন থেকে ত্রিপ্রালেন আন্দোলন শুরু আইপিএফটির মাধ্যমে তখনই তারা ছিল মাঝখানে বিভিন্ন কারণে তারা অন্য পার্টিতে যোগদান করেছিল। আজ নিজেদের ঘরে তারা ফিরে এসেছে। যারা ফিরে এসেছেন আজকে আমাদের দলে যারা যোগদান করবেন তাদের মধ্যে রয়েছেন নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, উনি ডিস্ট্রিক্ট ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট তিপ্রামথা পার্টি। ওনার সঙ্গে রয়েছেন সুমন্ত দেববর্মা, উনি ডিস্ট্রিক্ট কমিটির মেম্বার। সুব্রত দেববর্মা, প্রেসিডেন্ট ওয়াইটিএফ বক্সনগর ব্লক তিপ্রামথা পার্টি। হিরণ দেববর্মা, মেম্বার তিপ্রামথা পার্টির। রঞ্জিত দেববর্মা, মেম্বার তিপ্রামথা পার্টির। সন্তোষ দেববর্মা, সে ভাইস প্রেসিডেন্ট টাকারজলা ডিস্ট্রিক্ট, সে টাকারজলা ডিস্ট্রিক্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট তিপ্রামথা পার্টির। সন্ধ্যারাম দেববর্মা, উনি ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট গোলাঘাটি ব্লক কমিটির। আর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন মহিলা নেতৃত্ব যিনি এনজিও করছেন, আর উনি 10,323-এর একজন ভিক্টিমাইজ। তার নাম রেণুকা দেববর্মা, উনি মূলত এখন রোমান স্ক্রিপ্ট ফর ককবরক সভা ওনার সঙ্গে এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত আছে। তো আমরা আলোচনার আগে আমাদের আইপিএফটির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের সঙ্গে আছেন ট্রেজারার, আমার সঙ্গে আছেন এজিএস। আমরা প্রথমে ওনাদের বরণ করে নেব। তো খোলংখা যতন যতন সাইমানো এবং নরক যতন সাইমানো যে চিনি পুরা জুন মাস তালসা
जोंनि आईपीएफटी पार्टीनि मेम्बारशिप कालेक्शन अभियान चलि दङ सारा त्रिपुरा राज्योआव विभिन्न जायगा जयनिं प्रग्राम नुगै दङ दाथ' जरा 2000 क्रस खालायजा अरनि बिसिं तिनि आं खुबै खुसि तंतकमानि याफारमानि कारणे बरक एक्चुअली त्रिपुरा मथा बा अन्य कोनो मथानि पार्टी दंमानिया मेम्बार दंमाया द्रग याफांनि सिमिनो 2009-10 नि सिमि जेपुर থেকে त्रिपुरा लैंड मुभमेंट जेंखा आईपीएफटी नि बिसिंथि आपन सिमिनो बरक आईपीएफटी बो दंगो एके हयतो कुनि गोसारो विभिन्न कारणे बरक त्रिपुरा मथाव जয়েন खालायखा बरक हायनो हायताबो नगो किपेलि खायखा सिनि आईपीएफटी पार्टी बो बरनो जों लामसगो तिनि जारा जয়েন खालायनाय लिडार रकनि बिसिङाव दङ नरेन्द्र किशोर देबबर्मा बो सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट नि वर्किंग प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथा पार्टी नि सुमंत देबबर्मा बो डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि मेम्बर सुब्रत देबबर्मा बो प्रेसिडेंट वाईटीएफ ब्लॉक बक्सनगर ब्लॉक कमिटी नि त्रिपुरा मथा पार्टी हिरन देबबर्मा बो मेम्बर सिनि रंजित देबबर्मा बो मेम्बर संतोष देबबर्मा बो वाइस प्रेसिडेंट दाकारजला डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि त्रिपुरा मथा पार्टी नि सन्दारान देबबर्मा बो वाइस प्रेसिडेंट गोलाघाटी ब्लॉक नि त्रिपुरा मथा पार्टी ताइसिनि लगे रंगाय एनजीओ बाय फोरोंजाक 10323 नि बो ताबो रोमान स्क्रिप्ट और कब्रक सभा आरएसकेसी बायबो फोरोंजाक सिनि बुखबजु रेणुका देबबर्मा बो तिनि जों बाय गोदाल फैखा सिनि पार्टीआव जों नरत्न जतननो लामसगो एके अरसुदु सिनि बुखब रेणुका देबबर्मा सिमिया 10323 और 10323 नि बिसिङाव दङ सिनि नरेन्द्र किशोर देबबर्मा या पिछतिसि बो 10323 नि सिनि लगे दङ सन्दाराम देबबर्मा बो 10323 नि एके जों अगनि बिसिंथि अ प्रोग्रामनि बिसिंथि 10323 नि जरा विक्टिमाइज जरा दंनाय बरनो जों सिलेक्शन खायमानि कारण अबनो बरनि लाइफ ताबो आयां बुया आं तमाहाय गाजै बरमनि जे समस्या आबो सिनि पार्टीनि बिसिंथि स्टेट लेभेलाव कक सानानि बागै जों सिनि पार्टीनि बिसिंथि बरनो सुजुग रिखा बर कक साइमाननाय जत 10323 नि प्रतिनिधि गैना बर दिनै आईपीएफटी पार्टीआव जয়েন खालायखा एके जों मूलत अबनो साख्लायना बागैनो दिनै जों प्रेस मिट खालायखा एके आं कयनाय सिनि सिनियर वाइस प्रेसिडेंट नर बनबिसा फ्लैग याफारै आईपीएफटी नि फ्लैग याफारै हायनो हाय जों बरनो लामसुनाय दा खायगे सब सिनि को गरीब लाफे